पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डॉट डॉट डॉट। What is the meaning of this dot 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 warning? सोच समझ के उन्होंने जो कहा है dot dot dot, इसका मतलब क्या है? नाजरीन, भारत की तमाम ख्वाहिशें, आरज़ुएं और अरमान आंसुओं में बह गई। मोदी सरकार ने चीन को टफ टाइम देने का जो मंसूबा बनाया था वो खुद चाणक्य के चेलों के गले पड़ गया। मोदी सरकार ने लद्दाख पर कब्जा करने और चीनी सरहद तक फौज पहुंचाने के लिए जो सुरंग बनाई थी, चीन के एक इकदाम ने मोदी की सारी सरमायाकारी का डिब्बा गोल कर दिया। चाइना ने लद्दाख में 3 अहम इलाकों पर कब्जा जमा लिया। चीनी फौज के हाथों दुर्गत बनने के बाद भारतीय फौज के जर्नैल दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। दोस्तों, वो मुहावरा तो आपने सुना होगा कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। एक तरफ भारत के आर्मी चीफ बढ़ मार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय फौज की पेशावराना महारत का ये हाल है कि पहले बांग्लादेशी फोर्सेज ने भारत के 5 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया और अब चीन ने भारत के 3 इलाके अपने मुल्क में जम कर लिए। वो कहते हैं ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसे ही अब भारतीय फौज ने पाकिस्तान के साथ छेड़खानी शुरू कर दी है। पहले इंडियन आर्मी चीफ ने इल्जाम लगाया कि मकबूजा कश्मीर में अब भी पाकिस्तान से दरअंदाजी की जा रही है। वादी में दाखिल होने वाले 80% दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से है और अब भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी यही डुगडुगी बजाना शुरू कर दी है कि पाकिस्तान से आतंकवाद फैलाया जा रहा है और हम उनकी ईंट से ईंट बजा डालेंगे। भारतीय वजीर दिफा के बयान के बाद मुतअस्सब भारतीय एंकर्स और तज्जियाकारों ने मोदी सरकार को मशवरा देना शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस पर चढ़ाई करे। मोदी हुकूमत को पाकिस्तान पर फिजाई हमला करने का मशवरा देने वाले गौरव आर्या और अर्नब गोस्वामी का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड याद रखना चाहिए, जब पाक फिदाइया ने न सिर्फ भारतीय तैयारा मार गिराया था बल्कि विंग कमांडर अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया था, इसे चाय पिलाकर वापस भारत भेजा था। पाकिस्तान के हाथों दुर्गत बनवाने और बार बार हजीमत उठाने के बावजूद भारतीयों की अकल ठिकाने पर नहीं आ रही और वो कुछ अरसे बाद पाकिस्तान के साथ छेड़खानी शुरू कर देगी। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दिफा के इल्जामात को तो मुस्तरद कर दिया। इसमें उनकी जानिब से मकबूजा कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने में पाकिस्तान के मुलव्वस होने और गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा करार दिया गया था। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने अपने बयान में बताया कि पाकिस्तान भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दिफा के बेबुनियाद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करता है। मकबूजा कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर एक तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है जिसका हतमी फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना है। इस तनाजुर में इंडिया का कानूनी और इखलाकी तौर पर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों पर दावेदारी का कोई हक नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इंडियन क़यादत की जानिब से इस तरह के बयानात इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और आमराना हथकंडों से बैनुल अक़वामी तवज्जो नहीं हटा सकते। इंडिया ये गासमाना हथकंडे कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दबाने के लिए इख्तियार करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ बयानात इलाकाई अमन के लिए भी खतरा हैं। तर्जमान पाक फौज ने अपने बयान में कहा कि इंडियन आर्मी चीफ का बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। दरअसल लद्दाख में चीन और बांग्लादेश सरहद पर बंगाली फौजियों के हाथों मार पड़ने के बाद अपनी आवाम को मोदी सरकार ने एक बार फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। मोदी हुकूमत पर जब भी कड़ा वक्त और मुश्किल आती है वो पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल लेती है और उससे अवाम मोदी की गलतियों और कोताहियों को भूल जाते हैं और तमाम मसाइल की जड़ और वजह पाकिस्तान को करार देते हैं। अब पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं जो भारत के वजीर दिफा या आर्मी चीफ से ये सवाल कर सके कि हुजूर, अगर मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से मुजाहिदीन या दहशतगर्द आ रहे हैं तो वादी में मौजूद 5-6 लाख फौज क्या कर रही है? सरहदों पर लाखों की तादाद में खड़े BSF के एहलकार क्या कर रहे हैं? भारत की जानिब से सरहदों को महफूज क्यों नहीं किया जा सका? दोस्तों, भारत में इस वक्त न सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम अक़लियतें रियासती दहशतगर्दी और जबर का शिकार हैं। पहले हिंदू और सिख मिलकर दूसरी अक़लियतों पर मुजालिम ढाते थे, लेकिन अब हिंदू तबा के पैरोकारों ने सिखों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। लगता यही है कि भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दिफा का बयान अंदरूनी तौर पर अक़लियतों पर होने वाले जबर से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों की अपनी तहरीक है, क्योंकि कश्मीरियों ने वादी पर भारत के गासबाना कब्जे को कभी तस्लीम नहीं किया।
اگر مودی سرکار یہ سمجھتی ہے کہ وہ طاقت کے زور پر پاکستان پر الزام تھوپ کر کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو کچل سکتی ہے تو یہ محض اس کی خام خیالی ہوگی۔ ناظرین، اس وقت $1 ملین سوال یہ ہے کہ ہر اچانک کیوں بھارت کے آرمی چیف اور وزیر دفاع نے اپنی توپوں کا رخ پاکستان کی طرف کر لیا؟ کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ دونوں ملکوں میں تعلقات کشیدہ ضرور تھے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور الزام تراشی سے گریز کیا جا رہا تھا۔ لیکن اچانک سے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی اور زہر فشانی کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کشمیر سے لداخ جانے والی ایک سرنگ کا افتتاح کیا۔ اربوں روپے لگا کر تیار کی جانے والی اس سرنگ سے متعلق مودی سرکار دعوے تو یہ کر رہی تھی کہ جناب یہ ہم نے ٹورزم یا سیاحت کے فروغ کے لیے بنائی ہے تاکہ سیاحوں کو کشمیر اور لداخ جانے میں سہولت اور آسانی ہو، لیکن اس سرنگ کا اصل مقصد یہ تھا کہ جنگ کی صورت میں زمینی راستے سے ٹینک اور بھارتی فوج کو سیاچن اور لداخ تک بغیر کسی روک ٹوک اور رکاوٹ کے پہنچایا جا رہا ہے۔ اس اقدام کے بعد مودی سرکار کو لگ رہا تھا کہ چین خاموش بیٹھے گا اور انڈیا کی دہشت بڑھ جائے گی اور وہ اپنے اسٹریٹجک اہداف بھی حاصل کر سکے گا، لیکن چین نے بھارت کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ بیجنگ نے دلی سرکار کو دھچکا پہنچاتے ہوئے لداخ کے اہم اسٹریٹجک مقامات کو اپنی حدود میں شامل کر لیا ہے، جس پر انڈیا صرف رسمی احتجاج ہی کر سکا ہے۔ چین نے ہوتان پریفیکچر میں لداخ کے کچھ حصے شامل کر کے 2 مزید نئی کاؤنٹیز کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ چین کے اس اقدام پر مودی سرکار کی کام پہ ٹانگ ہے۔ لداخ کے جن علاقوں کو چین نے اپنی کاؤنٹیز میں شامل کیا ہے ان پر نہ صرف بھارت کا دعویٰ تھا بلکہ یہ بھارتی حدود میں شامل تھے۔ یہ ہرگز متنازع علاقے نہیں تھے، لیکن چین کی جانب سے ہیان اور ہیکانگ کاؤنٹی کو اپنی ریاست میں شامل کرنا دراصل نہ صرف بھارت بلکہ امریکہ کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہمارے ساتھ چھیڑخانی کی صورت میں بھارت کو نہ صرف لداخ بلکہ دلی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ چینی کمیونسٹ پارٹی اور ریاستی کونسل نے بھی اس اقدام کی منظوری دے دی ہے۔ ان دونوں جگہوں سے منظوری کا مطلب ہے کہ یہ دونوں کاؤنٹیز اب چین کا اٹوٹ انگ بن گئی ہیں اور بھارت سرکار چاہتے ہوئے بھی بیجنگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان کاؤنٹیز میں اکسائی چین کے علاقے کا ایک بڑا حصہ شامل ہے۔ تو جناب اب بھارت چونکہ چین سے بدلہ لینے یا جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے اس نے پہلے بنگلہ دیش کو آنکھیں دکھائیں، لیکن وہاں سے منہ کی کھانی کے بعد اب مودی سرکار پر دباؤ بڑھا تو انہوں نے پاکستان کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا۔ بھارت کے اس پروپیگنڈے کا واحد مقصد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا ملبہ پاکستان کے سر تھوپنے کی کوشش ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں پونچھ اور راجوری وہ علاقے ہیں جو پاکستانی سرحد سے متصل ہیں۔ اگر شورش صرف ان علاقوں میں ہوتی تو سمجھ آتی کہ پاکستان سے لوگ وہاں جا کر صورتحال خراب کر رہے ہیں، لیکن پونچھ اور راجوری سے سینکڑوں کلومیٹر دور سری نگر میں بھی آئے روز بھارتی فوجیوں پر مجاہدین حملے کر رہے ہیں۔ پچھلے سال جموں کے 10 میں سے 8 اضلاع میں مسلح حملہ ہوئے، جن میں 18 فوجیوں اور 13 مسلح عسکریت پسندوں سمیت 44 افراد مارے گئے۔ ناظرین، بھارت کی ریاستی مشینری کتنا ہی زور لگا لے، اسے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔